Hello friends, sisino ma'am. Good morning. Ma'am morning breakfast ko taunaraba. Ado ay dine ko kasare morning da lafoi sori se ngarang chanda da hairak paniaba. Maning da ko gi hana gine bar mam lei dhalai to badu manak tane. Hubam bise haure ba aduga ngak na che ngak se lei badu ko sungak pi haudre. Ado em tawre tekthare mina kaktaba zadana ji morning da ka eba. Lafoi se khatang sumapung pha da wale ba sigagi mai tangkak urisi ma'am. Asigi tangkak se pura chawra di mapung phare si tangkak se leiru pura plain ogane aba. Ado haji mudi phagale phara sune katang di wali asigi pose pura mapung pura full oidori ne ba. Siga uriba tansi ubo phangoy aba. Chawba loiradi. Aduni ado chawmana chawba siga kamaina kak siga ina ikok sare aba. Kadondagi kakpa horak siga ina. Chawbudi chawre. Ado ay kutane hijang ma paire minyaba ngarang na hade nong si khaga sitrane jam kana sitasu ado makhong do kaino toroba khangde ado gagi matung dagi ne ba pose tek thare ise ado chengak to ngak pire maga dine wane whatsapp chapaga ngak pire maga dine ka su tawre drai khalle ba ngak pi haudre khoisu tuni kadon dagi kakpa hausige ane khanbada nanai kok sare thangdi paina leire kadon dagi kakpa hausige jenge